Let me introduce myself. My name is Margaret Tanti Masniar Batubara. I'm from IKP7A. Today, I will present an audit topic, and title is Pre-Engagement. Let's discuss it and keep watching, yeah? At the first, we must understanding of the pre-engagement. Pre-engagement is the initial stage in the audit process, encompassing the activities of accepting or continuing the relationship with the client before the technical audit begins. At this stage, the auditor conducts an initial evaluation, including risk analysis, independent statement, client information gathering, and preparation of the engagement letter, assignment letter, and independent statement. According to Public Accounting Professional Standard or PASAP and Auditing Standard in SA 210 and SA 300, pre-engagement is an initial quality control instrument that regulates the auditor's obligation in conducting evaluation, such auditor independence, gathering initial information from the client, preparing the engagement letter and assignment letter, independent statement, and communication between audit team members. Pre-engagement have 7 stages, namely, at the first, analysis of acceptance and sustainability of client relationship. Second, service hour allocation and other planning. The third, engagement letter. Fourth, letter of assignment. Fifth, statement of independence. Sixth, engagement team communication. And the last, first year engagement. 1. Analysis of acceptance and sustainability of client relationship. Things that are done to analyze acceptance and sustainability of relationship with the client. 1. Preliminary survey atau survei pendahuluan. Melakukan survei awal terhadap calon klien untuk mengumpulkan informasi dasar seperti data perusahaan, jenis usaha, kepemilikan, stabilitas keuangan, dan isu hukum atau risiko yang mungkin muncul. Kedua, Client Integrity and Risk Assessment atau penilaian integritas dan risiko klien. Evaluasi integritas manajemen dan reputasi klien dilakukan untuk menilai apakah klien layak diterima. Analisis risiko dilakukan mencakup faktor seperti kompetensi dan independensi tim audit yang akan menangani klien, stabilitas hukum dan keuangan, serta auditabilitas usaha klien. Ketiga, analysis of KAP capabilities and competencies atau analisis kemampuan dan kompetensi KAP. Kantor Akuntan Publik atau KAP harus menilai apakah memiliki kompetensi, sumber daya manusia, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan perikatan dengan klien tersebut. 4. Evaluation of compliance with professional ethics atau evaluasi kepatuhan terhadap etika profesi. Pastikan KAP dan personel yang terlibat dapat mematuhi ketentuan kode etik profesi dan tidak memiliki benturan terhadap kepentingan bersama. 5. Decision of accept or continue the relationship atau keputusan terima atau lanjutkan hubungan. Berdasarkan analisis risiko dan penerimaan, KAP akan memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. 6. Documentation of Client Business Understanding atau dokumentasi pemahaman bisnis klien. Pencatatan detail mengenai bisnis dan kondisi klien sebagai acuan untuk pelaksanaan audit, sehingga auditor dapat mengidentifikasi hal-hal penting
yang berpengaruh terhadap audit. Number 2, service hour allocation and other planning. 1. Allocation of service hour atau alokasi jam jasa. Work hour allocation atau rencana alokasi jam kerja. Pada tahap ini, KAP membuat rencana alokasi jam jasa yang diperlukan untuk setiap tahapan audit, seperti tahap pra-perikatan dan risk assessment, tahap respons risiko, dan tahap pelaporan. Alokasi jam kerja disesuaikan dengan kompleksitas klien, risiko, dan kebutuhan sumber daya manusia dalam tim audit. Division of team working hours, pembagian jam kerja tim. Jam kerja dialokasikan per anggota tim audit, mulai dari partner, manajer, ketua tim, hingga anggota tim, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Scheduling and time efficiency. Penjadwalan dan efisiensi waktu. Waktu kerja direncanakan secara detail, termasuk hari efektif kerja, hari libur, dan jam kerja per hari. Rencana ini dirancang agar audit selesai tepat waktu sesuai perjanjian dengan klien tanpa mengorbankan kualitas hasil audit. Kedua, other planning allocation atau alokasi perencanaan lain. Determining the audit scope and targets. Penentuan scope dan sasaran audit. Menetapkan area, jenis pekerjaan, dan tujuan audit yang harus dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Risk assessment and audit strategy. Penilaian risiko dan strategi audit. Melakukan perencanaan strategi audit berbasis risiko yang sudah diidentifikasi dalam tahap perikatan. Menentukan prosedur audit yang relevan dan titik fokus pemeriksaan. Logistics and research arrangement. Pengaturan logistik dan sumber daya. Mengatur kebutuhan teknis administrasi dan dukungan lain seperti aplikasi audit, misalnya Atlas, untuk mendukung pelaksanaan audit. Dan terakhir, preparation of engagement document atau persiapan dokumen perikatan. Menyusun surat perikatan, jadwal kerja, dan dokumen pendukung lainnya sebagai acuan pelaksanaan audit. 3. Engagement letter. An engagement letter is a formal document between an auditor and a client that outlines the terms and conditions of the audit work to be performed. Surat ini mencakup tujuan audit, tanggung jawab masing-masing pihak, ruang lingkup audit, bentuk laporan, akses terhadap dokumen, serta pembatasan tanggung jawab auditor. Number 4. Letter of Assignment. A letter of assignment is an official document issued by an agency or the head of the audit as the basis for granting authority and assignment to a team of auditors to carry out an audit. The letter of assignment specifies who is assigned the task, the scope, activities, and authorization of the audit activity. Surat tugas diterbitkan oleh pimpinan auditor, baik di lembaga pemeriksa internal maupun eksternal. Number 5. Statement of Independence. An independent statement is a formal document prepared by an auditor to certify that the auditor or audit team is free from influence, has no conflicts of interest, and is impartial to any party during the audit. Independence is a key principle that ensures the auditor's objectivity and fairness in providing an opinion on the financial statement. Pernyataan ini biasanya mencakup komitmen untuk mematuhi standar profesional independensi, pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan atau hubungan yang mempengaruhi objektivitas, dan kesanggupan menjalankan audit sesuai etika dan standar yang berlaku. Dokumen ini menjadi bagian dari laporan administratif sebelum audit dimulai. Number 6.
Engagement Team Communication. The engagement team collaboratively develops the audit plan, allocates research, and schedules the audit. Intensive communication is necessary to determine the audit step to be taken and to address any potential challenge related to time or access to information. Tim peringkatan bersama-sama menyusun perencanaan audit, alokasi sumber daya, dan penjadwalan pelaksanaan audit. Komunikasi yang intensif diperlukan untuk menentukan langkah-langkah audit yang akan diambil dan mengatasi kendala yang mungkin timbul terkait waktu atau akses informasi. At last, number 7, first year engagement. The first year engagement is an audit performed on a new client engaging an auditor or public accounting firm atau KAP for the first time. This stage is crucial to ensure the auditor has a sufficient understanding of the client's opening balances and accounting policies to ensure the audit is conducted accurately and in accordance with standards. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup kuat dan tepat tentang saldo awal klien. Hal ini meliputi penilaian apakah saldo awal mengandung salah saji material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Auditor juga mengawasi dan mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi yang diterapkan konsisten dan perubahan tercatat serta diungkapkan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Auditor mengumpulkan dokumen pendukung seperti akta pendirian laporan keuangan sebelumnya, jika ada, perjanjian kerjasama sebelumnya, serta informasi lain yang relevan untuk memahami latar belakang dan kondisi klien sebelum audit dimulai. Informasi ini menjadi dasar untuk perencanaan audit yang lebih efektif. Conclusion. Pre-engagement is the crucial initial stage in the audit process, aimed at ensuring the auditor can appropriately accept or continue the working relationship with the client. This stage includes evaluating an auditor's risk, capability, and independence, as well as preparing documents such as the engagement letter and assignment letter. This process supports the preparation of effective and efficient audit planning and minimizes the risk of errors and fraud in the client's financial statement. That's all the pre-engagement material presentation that I can convey. Thank you and see you!